Sudah selesai kita dari tawaf 7 kali dan minum air zam-zam selesai, kita ke Hajar Aswad. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian kita menuju ke tempat sa'i. Sekarang kita di tempat sa'i. Ketika kita mau naik, tadi mau naik ini, ya, kita begitu pertama kita naik, kita baca insya'ir man hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Kemudian kita baca nabda'u bima bada Allah bih. Nabda'u bima bada Allah. Kemudian sampai di sofa, kita melihat ke arah Ka'bah. Yang akhwat minggir sebelah sini. Yang akhwat minggir sebelah sini. Nah, kita ke arah Ka'bah, kemudian baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian doa. Kita doa, mengangkat kedua tangan, menghadap ke. Kalau untuk di sofa, kita masih bisa lihat Ka'bah. Di sela-sela itu masih bisa. Tapi untuk di Marwah nggak kelihatan. Karena sudah terhalang oleh tembok ya warhamu wa kama rabbayana shaghira, atau doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau yang lainnya. Yang pertama ingat, ketika kita berdoa, doakan pertama untuk diri kita. Yang kedua orang tua kita. Yang ketiga istri kita, anak kita, kemudian baru yang lain. Itu biasakan seperti itu. Kemudian kita baca lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa lagi. Bebas doanya. La syarikalah. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kita berdoa lagi, kemudian baru kita turun. Kita turun menuju ke Marwah. Dari Safa menuju ke Marwah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai ini ada tanda hijau. Tanda hijau ini kita disunnahkan untuk lari. Ini untuk laki-laki tapi untuk perempuan tidak. Ya, ini sunahkan untuk laki-laki lari. Ada tanda hijau. Baik di awal, di tingkat 1, tingkat 2, tingkat itu semua ada tanda hijau. Nah, kita berlari kecil sambil membaca Rabbighfir warham wa antal azizul hakim. Rabbighfir warham innaka antal azizul hakim. Rabbighfir warham innaka antal azizul hakim. Rabbighfir warham innaka antal azizul hakim. Kemudian bebas. Jangan biasa setelah tanda hijau jangan biasa lagi. Kemudian zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Sampai di Marwah kita bacanya seperti tadi Pak, di sofa. Ya, enggak, itu enggak dibaca. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian doa. Cuma kalau untuk menghadap ke Ka'bah di Marwah itu nggak kelihatan Ka'bahnya karena terhalang oleh tembok. Ya, kita berdoa, kemudian setelah berdoa kita bebas apa saja doanya. Ya, untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk istri kita, untuk anak dan kaum muslimin.
Ya bisa aja kita firli walidayhi warhamhum kama rabbayani shaghira atau yang lain. Supaya ditetapkan hati kita, atau setelah itu juga doakan buat kaum muslimin saudara kita supaya bisa menunaikan ibadah haji. Setelah itu baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita apa? La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa lagi. Setelah doa kita baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Perhatikan ya, waktu kita sa'i itu tidak disyaratkan bersuci. Kalau kita batal teruskan. Tapi waktu tawaf harus bersuci. Tidak boleh kita batal. Kalau seandainya batal, maka harus kita berwudu baru kita lanjutkan lagi. Umpamanya kita baru 2 tawaf, baru 2 putaran, batal. Kita wudu, setelah wudu lanjutkan lagi putaran yang ketiga. Di mana kita berhenti di situ kita lanjutkan. Tapi untuk sa'i tidak disyaratkan bersuci. Paham? Nah, kita turun menuju ke wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ini tanda hijau, kita lari lagi, tanda hijau, lari kecil. رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. Kemudian bebas lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Kita di sofa naik lagi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa bebas apa saja, jadi antum doa apa saja. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia pun boleh, ya. Sambil mengangkat tangan. Kemudian baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Dan doa bebas doanya dari ayat Al-Quran yang hafal atau dengan hadis Nabi, atau kalau nggak bisa juga dengan bahasa Indonesia sambil mengangkat tangan. Kemudian baca lagi sekali lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Dan doa lagi, selesai doa kita turun lagi menuju ke Marwah. Bebas zikirnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian ada tanda hijau, kita lari kecil lagi. Rabbi ighfir warham innaka antal azizul akram. Rabbi ighfir warham innaka antal azizul akram. Rabbi ighfir warham innaka antal azizul akram. Kemudian kita jalan biasa lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar
لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kemudian sampai di Marwah kita baca lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa doanya bebas seperti yang saya sebutkan tadi. Setelah doa kita baca lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa lagi doa bebas. Setelah doa lagi kita baca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian doa lagi. Selesai doa, kita jalan lagi menuju ke sofa.